2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I love you, oh I love you. Sige lang. Oh I love you, love of the Lord. Yes I love you. Oh I love you with a love. And 3 and 1 and 2 and 3. Oh, baby lang. And 3 and 4. Yun. 1, 2, 3 and 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 1, 2, 3. Ang snare mo, gitna. Dapat ka sa paano mo? Yan. Yan. Taas mo konti. Dapat hindi siya nakapatong sa iyong binti. Hita. Pero sa gitna. Yan. Kaligtasan sa'yo na di ko lilimutin na laging alalahanin pag-asa at kaligtasan sa'yo na mo. Yun. Itataas at itatanghal. Tig-tig-tak, tig-tig-tak, tig-tig-tak. Alnas o Kuya Gideon. Medyo taas ang mga. Yan. Alnas
Napalit na. You are God. You are Lord. You are... Ano, chill mo lang. Chill. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. 3. Tapos dire-diretso lang yun. Magkasabay sila. Diretso. Do. Dire-diretso ang pace. Oh, nabilis. You are God. You are Lord. Taas mo ng konti ang yung stick para hindi siya bumilis. Yan, mga ganyan, no? You are God. You are Lord. Yan, sundan ng kamay. You are all I'm living for. Diretso. Go. Ayan, kumala. Ito po sa studio. Diretso lang. Bilang nyo. 1, 2, 3, 4. 1, 2,